Hi everyone, welcome back to my channel. So for this video, jarang-jarangnya gue duduk dan ngobrol sama kalian. Tapi dengan keadaan situasi sekitar kita, I just wanna convey to you the messages and the importance of the situation that is happening around us. So background information, gue sekolah di University of Washington, lokasinya di Seattle, Washington, di Amerika Serikat. Jadi untuk kali ini, gue cuma mau ngobrol sama kalian and touch base with important information about the virus itself and how it has impacted me, my city, my country, and for you guys that are maybe watching this in another country. So to start it off, I just want to show you guys this application yang gue nemu. So it's this one right here. It's called COVID-19 Tracker. Jadi what it is basically aplikasi yang memberitahu jumlah-jumlah kasus coronavirus di seluruh dunia. Yang udah infected seluruh dunia adalah 197.000, yang meninggal hampir 8.000, tapi yang udah recovered 80.000. So from those numbers, yang meninggal adalah it's a big deal. But at the same time, this virus, I believe, can be treated accordingly. Karena bisa dilihat dari sini yang udah recovered jauh lebih banyak daripada yang udah meninggal. So what I like about this app is that it shows all the cases everywhere. You can search everywhere. Terus ada kayak yang udah confirm, meninggal, terus cuma ada yang kayak symptoms-symptomsnya doang dikasih tahu. Nah, disinilah, ini Amerika nih ya. This is my city, Washington, and this is where I live right now. Hello. So I'm gonna click on who confirmed. Di state gue udah ada 900 orang yang kena, yang recovered baru 1, tapi yang meninggal udah 50. Oke, 900 nih ya. Terus sekarang I'm gonna go to New York City, yang confirm udah 1.700. Nah, minggu lalu gue cek di seluruh negara ini yang paling banyak tuh di kota gue, ya kan? Nah, tapi sekarang surprisingly yang paling banyak adalah di New York City. Kenapa? Nah, menurut gue tuh kayak New York City is such like a small space, dan semua orang tuh biasanya di sana kan jalan, ketemu orang pakai public transportation. Jadi lebih banyak orang yang face to face ketemu strangers, and that's how you sort of give off the virus. Sedangkan di Seattle, di sini tuh kota-kotanya lebih kayak a little bit more suburb, dimana orang kayak just use their own vehicle, pakai mobil sendiri gitu loh. It takes time for the virus to get from one person to another. Di Indonesia yang confirm udah 172, dan itu sih mungkin nggak banyak ya. Tapi a lot of people are saying kayak orang Indonesia itu kebanyakan mayoritas populationnya tuh lebih merendah ke bawah. Mereka tuh belum ngerti gitu loh apa sih virus ini, apa sih impactnya virus ini gitu loh. Kemarin juga ada satu cerita di mana satu orang yang udah positif coronavirus di rumah sakit kabur, ya kan? And I mean, I don't blame the person exactly. It's just that emang majority of the people tuh emang belum ngerti. Mereka tuh belum educated to understand the bigger picture of this virus. Karena ada kebodohan itu di negara kita sendiri, di Indonesia, pasti akan mengimpact orang-orang untuk lebih cepat kena virus ini gitu loh, ya kan? Kemarin aja gue dengar berita attraction di Jakarta tutup kan, terus semua orang pada pindah ke puncak. Like, people just stay at home and social distance yourself. So I may not be an expert or like a scientist or a CDC in this case, but you know, I read a lot of like news and information about this virus. There's like beda sources giving out different informations. Like, there's the one that's saying the virus is airborne. If you inhale the same oxygen or whatever that other people is inhaling or is giving out, you'll get the virus. And then another part of how coronavirus spread itu gue baca cuma bisa dengan droplets. Jadi kalau misalnya orang bersin atau batuk kan ada kayak air or liur atau apanya yang keluar kan. Nah, itu kalau misalnya
ke tangan lo atau ke surface kayak meja, HP, apapun, itu bisa last for like 9 hours, ya kan? Nah makanya misalnya kalau lo ada bersinan lo di meja di sekolah lo misalnya, terus orang lain megang itu meja, itu bakal ada di tangan kan, that will stay in your hand and you will not really get infected unless you touch your nose or your mouth. Makanya a lot of people encourage other people to sering-sering cuci tangan, sering-sering pakai hand sanitizer untuk membunuh virus itu. Tapi I don't know, I'm not a scientist once again, so I don't know what to tell you about, you know, what and what not to do, but just like an underline of everything, stay at home. Jadi changing topics ke sekolah. Semua sekolah basically di Indo juga kan, semua sekolah tuh udah online. Termasuk gue di sini, ya kan? Di sekolah gue ini planning untuk keep the classes online itu sampai April 24. Tapi ada kemungkinan bakal diperpanjang lagi, kira-kira sampai orang-orang bisa sampai September gini-gini. Nah udah kebanyakan temen gue tuh udah planning untuk pada pulang kan, karena mereka ngapain di sini di rumah doang sampai September Agustus, ya kan. But my mom said kalau bisa jangan pulang, karena kalau misalnya coronavirus nanti makin membesar akan lebih susah untuk kita masuk ke United States, karena obviously United States bakal ketat banget kan. Mereka nggak mau kayak orang dari luar negeri yang ada chances ke impact coronavirus untuk masuk ke negara mereka dan impact orang-orang di negara itu. As of right now, plan gue adalah untuk tidak pulang, untuk berdiri tetap di apartemen gue ini untuk 3-4 bulan, nggak tahu deh. But I don't know, I mean it all depends on you guys. If you think you're better off in Indo with your families, then go ahead and do that. If some of you believe that, you know, it's better to just stay put than do that, I mean it all depends on what you think is best for you and your families and your health. Sekarang actually I have my class going on right now. Okay, jadi this right here is my online class that I'm taking right now. Nah, jadi ini gurunya, Jay. And this is like the presentation that she's making. Jadi kayak kita bisa baca, kita bisa ngeliat gurunya. Right, and I think that this is really important. This point that it's not. Nah, terus ini, this is the chats right here. So basically it's kind of similar sih dengan di kelas. Jadi kita bisa ngeliat PowerPoint-nya, kita bisa ngeliat gurunya, kita bisa ask questions to the teachers or make comments. Tapi jujur menurut gue dengan adanya kelas online ini lebih susah nge-grasp information, karena kan kayak lo di rumah lo sendiri cuma dengerin doang, itu beda dengan kayak being in an actual class environment. Oke, jadi kemarin pas coronavirus baru awal-awal datang, nyokap gue tuh udah panik, udah kayak oh my god kak, kamu harus beli masker. Itu aja masker di mana-mana udah habis, ya kan, di farmasi udah pada habis. Jadi gue beli di Amazon 10 biji ini of the N95 3M masker. So I'm just gonna like put this on right now. I kind of look a little cute with it. Yeah. Anyways, jadi ini tuh beda dari masker-masker biasa karena ini kan ada kayak filternya gitu kan di bawah ini, and I don't know what it does, but I guess it filters the oxygen that you inhale, terus keluarin kayak virus-virusnya, jadi virus-virusnya nggak masuk ke mulut dan hidung loh. Gue beli 10 biji ini di Amazon $80. Itu come up sekitar jadi 1.200.000-an. Jadi satu ini tuh 100.000 lebih. Most of these companies pasti udah tahu loh, kita semua tuh butuh masker. Jadi pasti mereka kayak ngetinggiin harganya. Demand and supply, bro. Jadi kemarin gue ke Target, gue mau nyari hand sanitizer, gue nyari di Target, semuanya udah gak ada, udah habis ya, udah bener-bener habis, sampai semua orang tuh di Target nanya-nanya orang pegawainya, do you guys have hand sanitizers? Do you guys have hand sanitizer? And everyone just like, nope, we're out. Karena semua orang tuh, semua tempat udah bener-bener nol. Tapi kemarin gue ke airport, gue gak ngerti ya kenapa di airport ada, tapi ini semua gue beli di Seattle Airport. Gue langsung borong, kemarin gue borong 13, tapi gue kasih 2 ke temen gue. It has like 70% alcohol and
Misalnya gue pergi kemanapun, gue langsung pakai. Gue pegang ini, gue langsung pakai. I'm usually not this type of person. I usually just like don't care about my hygiene that crazy. But in this case, here, Purell may save your life. So sekarang gue lagi on the way to Target, and I just wanted to show you guys situasi stok-stokan makanan, cleaning supplies, semuanya di Target itu kayak gimana, karena mostly itu udah habis. Oke, jadi ini gue lagi di Target sekarang. Ini dulu tuh tempat tisu. Toilet paper masih ada sih beberapa. Tuh. Tapi lihatlah, tadinya ini penuh woy biasanya. Ini udah nggak ada sama sekali. Nah, kemarin di sini tuh Clorox. Lihat bener-bener kosong, sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke, jadi gue mau beli nasi. Ini tinggal satu di belakang. What? Tinggal satu, lihatlah. Nah, di sini itu biasanya tempat hand sanitizers kan. Terus sampai ditulis gini. Tuh, due to high demand and support of all guests, we will be limiting disinfectant wipes, hand sanitizer, and face wipes to 3 per guest. Jadi basically dibolehin cuma semua satu orang, dibeli cuma 3 per itu. Karena saking orang borongnya, mereka kayak kasihan dong untuk orang lain nggak dapat, jadi mereka ngelimit per purchase, which is beneficial but still habis juga. This is the egg section. Telur yang gue biasa beli aja nggak ada, woi. Udah habis. Yaudahlah gue beli ini. Gue lagi di kampus sekarang, gue baru selesai interview, makanya gue agak rapi. Bismillah gue dapet ya. Anyways, I just want to show you guys, ini tuh gue lagi di daerah dorm-dormnya Yuda kan. Nonton ini sepi banget, woi, lihat deh. Nih, gue kesel ya. Nah, tuh. Nih, ini jalanan ini tuh biasanya rame banget ke kampus. Soalnya orang-orang kan dari dorm pada ke kelas kan, tapi ini kosong banget. Karena nggak ada kelas, orang-orang, murid-murid disarankan untuk pulang ke, kalau misalnya mereka tinggal di sini ya, misalnya ada rumah orang tua mereka di sini, mereka disarankan untuk pulang. Tapi kalau misalnya gue kan gue orang internasional kan, terus gue tinggal di dorm, gue nggak mungkin pulang dong, gue nggak ada rumah, ya udah mereka terpaksa untuk tinggal di sini. Gue udah di sekolah sekarang, diem banget beneran, gak ada suara, gue malu. Ini tuh biasanya rame banget. Biasanya ini semua tempat duduk tuh diambil orang. Masih ada sih orang belajar tuh. Biasanya tuh kayak jam sekarang tuh banyak banget orang kayak jalan-jalan di tengah kan, dari kelas ke kelas. Ini kosong banget, lihatlah. Karena gue plan untuk di rumah selamanya, gue udah ngestok kulkas gue dengan banyak banget makanan. Ada ayam, salmon, daging, berjuban-juban. Tapi dengan semua daging ini yang gak ada adalah nasi. Nasinya habis. So talking about social distancing, a lot of restaurants, toko, clubs, semua public places has been shut down. Kita udah gak boleh makan di restorannya, tapi mereka masih bisa delivery. Karena the government here has give out an official saying kayak satu tempat udah nggak bisa menampung 50 orang ke atas. So with that being said, kita semua generasi muda kesempatan untuk meninggalnya lebih dikit daripada orang tua. Tapi even though that's the case, kita juga harus social distance ourselves from the public, karena walaupun kita tidak bisa mengeluarkan symptoms of coronavirus, kita masih bisa menjadi carrier of this virus. Jadi walaupun kita nggak batuk, kita nggak short of breath, virus ini tuh mungkin masih ada di badan kita. Dan kalau kita keluar, kita ketemu dengan orang-orang lain, kita bisa memberi virus ini kepada mereka. This virus is not gonna die if everyone is just out there doing their stuff and having fun. Like, you know, the only way virus ini tuh bisa berhenti adalah kalau kita semua stop the contacts with everyone around you and just keep your body to yourself for the moment. Terus juga banyak kan gue kemarin lihat-lihat kayak Instagram videos or TikTok videos, orang-orang tuh kayak, oh my god, sekarang tiket pesawat kesana kemari tuh murah banget. Terus orang-orang muda bilang kayak, I don't care about this virus, I just wanna, you know, take the opportunity to travel to other cities. Kayak misalnya kemarin tiket dari Seattle ke Hawaii aja cuma 200. Itu kira-kira 3 juta. Yang biasanya tiket dari sini ke sana adalah 6 juta gitu loh. Gue juga kemarin dengar tiket ke Jakarta ke Singapura cuma 100.000.
Itu murah banget sih, tapi ya just stop, okay? Thank you to the government who have really seen this epidemic as something big and actually taken action to it. Karena kalau misalnya restoran-restoran gak ditutup gitu-gitu, orang-orang masih bakal pergi sana sini, dan virus ini mau nggak mau ya bakal membesar. So I think that's the end of our conversation today. I wish you all good health and good well-being to yourself, your friends and family. Terus kalau misalnya kalian keberatan untuk stay at home and social distance yourself for everyone, just remember, the better you are at social distancing yourself, the faster the outcome will be. Let's just hope this epidemic will end soon and we can continue our normal activities in the future. But before that happens, kita harus bisa prioritize of what is important. So thank you everyone for watching my video. I hope you like, subscribe, and comment on what you think about it. And last but not least, don't forget to use your hand sanitizers. Bye. Love you all.